سلام دحندو أنا سمعك فوتو هم زغما ما يتفوتوا لهم أنت شاور جيرسي فوق يلني سي هارون دي خوين زعدنا بجهم بابا مويتنا بهارون بزغنا نبتي ملختي كاتو نالو ما عند ده أساس نقبره سلسة فيديو نبي يمانه نبي بينيام حق زهرة أنا كان نبي بينيام كم نبي كابديري ونويح جيري مغنياتو نبي مالت نحكي نحسد دبلي بينام جن حساوي الرجات عمات سرعة سلسلة دقفت ملكت حطوا لنا مالتي بزغنا دحن نخبر السب كنبل نبي بينام كنبل مالتي نبي بينام نبي يمانه وانجيلاوي باولوس ملخت أقريبا مالو بزعبا أبي أحمد دتفل عليه يقول حجسي أملاخ بمن يدزارب دلو نزين أخذ مرمر لو ما أنت مالتيو أتم فيديو نرعين تم فيديو من رعين كقلت فيه الحين تسبيد ما تنقلت فيه له حلف نعو مسرعنا يقن بزوح دزارب ولني كسامو دا تتخاتلوني ندي امون ابتن فيديو اب دكتور اب منفس قاطيري نزي اب دكتور اب اتيزلو منفس دوكو بلز قلول حالي لتأمدنا زلو ጭንቀት ተأمدنا زلو ፍትሐዊ ዘይኮነ አካይዳን ፍላይ ማሕበረይ ደፊሮ ማኦም ለዝብ ዘሎ እግዚአብሔር ተይኸውጽ በዛሬ ዝመሓላለፍኩም ዘለኹ ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ኣፍ እግዚአብሔር ከም ነቢ ዛረበኩም ኣለኹ መልእኽቲ ሒዘ መጽኩም ዘለኹ ኣቢ ካድሚ እንትኾነ ግን እቲ መንፈስ ኣቢ ታዲሙ ሰብ እቲ መንፈስ ኣውስሉ ዘሎ ንዑ ግን ኩልና ከነፍርሶ ይግባል ዝሕልቅነትን ስልጣናትን ብሙሉእ ክፈርስን ይግቦ ስለ ዝኾነ አንጻር ዝሕልቅነትን ስልጣናትን እነሱ ወከፍ ኣማኒ ቤተ ክርስቲያናት ኩሉ ነዚ ክንጽልይ ይግባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዶክተር አብይ ምስ ሰላም ሰላም ጊዜ ዝነበረሉ እዋን ኣነ ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝመስግኖ ነይረ ይጽል ድማ ነይረ ህጅራት ፕሮፌቲካት ይጽል ስለ ዝነበርኩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀርብ ስለ ዝነበርኩ ኣብታ ሰዓት እያ ብጣዕሚ ተሓጒሸ ድማ ምስ ምስገና ነይረ ግን እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉኒ ዶክተር አብይ ንኢሳያስ ኣይበለንን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይበለንን እዚ መሓላልፍ የለኹ ገሊኹም ሰሚዕኩም ወትኮን ትፈልዩም ዝሰማዕኩም ተለኹም ምልክት ግበርዎ ነይረ ወሰሚዕ ይብል ዶክተር አብይ ሊትራሊ ንህዝቢ ኤርትራ ክጠልሞ እዩ ድብል ሰሚዕ ዶክተር አብይ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ጠለሞ ግን ዕምረ ስልጣኑ ክሓፅር እዩ እዚ ብዝኾነ መንገዲ ክመሓላልፎ ፈቲነ ኣመሓላልፈ ምስም ዝቐርቡኒ ምስም ብግሩፕ ንፅልን ምስም ተማሃሪውን ይፈልጡ እዚ ተዛሪበ ኣለኹ ኣብ ሚድያ እውን ኣውፅእ ኣለኹ ቶም ዝነበርኩም ነርኩም ኢኹም ቶም ሰሚዕኩም ኢኹም ኣብቲ ወንት መንክስ ማዓካ ይኽእል ካብ ነካ ይኽእል ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ኣርሒቑ ዝጥምት ኣምላኽ ስለዝኾነ ኣነ ነቢይ ስለዝኾነ ተረዲኑ ኣሎ ክኸውን ከም ዝኽራሕ ማለት ሰብ ግን ተሓይንቲ ሟልትካ ተምፅእ ዘለካ ክድግሪ ይብል ሰብ ግን ከምታ ዝብላ ንኸይገብር ግን ግዜ ነይርዎ እግዚአብሔር ግዜ ሂቦ ነይሩ ሸ ኣነ ብዝኾነ ሰብ ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ ምናልባት ነቢት ብርቱካን ትረኽቦ ትኾን ኢለ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘላ ረኺበ ንነቢት ብርቱካን ዶክተር አብይ ህዝቢ ኤርትራ ክጠልሞ ይሓስብ ኣለዎ እንድሕር ጠሊሞ ግን ዕድሚኡ ክትሓፅር እያ ዕምሩ ክሓፅር እዩ ዕምሪ ስልጣኑ ክሓፅር እዩ ስለዚ ሰላም እውን ኣይክመፅን እዩ መንፈሳስ ክኸውን እዩ እዚ ነገር ኢለ ኣነ ከም ቀደም ኣይኮነን ክረኽቦ ይቀድኒ ግን ኣብቲ እናቱ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሑ ኣመንቲ ስለ ዘሎ ዝፈልጦ ንዓቶም ክነግሮም እየ ድፍረት ረኺቦም ተነጊሮሞ ክነግርዎ ክእሉ እዮም ፕሊስ ነገር ኢለን ሓረይ ነጊሮም እዮም ኢላትኒ ኣይደኖ ኣነ እርግፀኛ እውን ኣይኮንኩን ድሕሪ ክንደይ ደው ኢለና ነጊርክ ዶ ኢልያ ኣነ ክረኽቦ ይከኣልኩን እቶም ሰባት ግን ነጊሮም ኣለኹ ነጊርና የለና ኢሎም ኣይሰምዕን ምናልባት ኣነ ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ነቢይ እግዚአብሔር ስለተዛረበኒ ዓይነይ ስለዝተኸፍተ እዝነይ ድማ ድምፂ ስለትሰምዕ እዚ መልእኽቲ ዝሰምዐ ኣለኹ ከማይ ነቢያት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ ድማ ነዚ ነገር ዝኸይሰምዑ ተርፊዮም ኢለ ኣይኣመንን እቶም ሓቀኛ ነቢያት እየ ተዛረብ ዘለኹ እቶም ድምፂ ኣምላኽ ንሰምዑ ከይተዛረብዎን ከይገንሕዎን ተሪፎም ኣይመስለንን ንሱ ግን ሓንሳብቲ መንፈስ ምስ ተቆፃፀሮ ንድሕሪት ክምለስ ኣይከኣልን እዩ ድምታ ናይ መጀመርያ ጌጋ ዝገበረ እንታይ ኣብቶም ደብተራታት ከይዱ ክቕባእ ኣይነበሮም ባዕሉ እዩ ተዛሪቦ ኩልና ክንገብሮ ይግባአና ናይ ቀደም ነገስታት ኣብ ጎንደር ከይዶም ዝቕብኡ ነይሮም ሓይልን ጥበብን ከቕበሉ ነይሮም ስለዚ ንሕና ከምኡ ክንገብር ይግባአና ክብል ኣነ ሰሚዐ ኣለኹ ሰሚዕኩም ትኾን እዮም that was the mistake he made in his life ስለዚ ሕጂ እውን ይህንደድ ኣሎ ሕጂ እውን ደም ከፍስስ እዩ ዝደሊ ዘሎ ገና ደም ኣይፀገበን እቲ መንፈስ ንሕና ግን ከም ክርስቲያናት ሓላፍነተይ ኣነ ከቢድኒ እዩ ሱቅ ኢለ ብዛዕባ እዚ ከይዛረብ ስቕ ኢለ የድስለ ነይረ እዚ ግን ነግድን ክዛረቡ ስለ ዘለኒ እሞ ድማ ቤተ ክርስቲያን ድማ እቲ መንፈሳዊ ምስጢር ተረዲኣ በዚ መንፈሳዊ ምስጢር ተረዲኣ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፈሊጣ ብኸመይ ትፅሊ ኣበናይ ኣተኲራኻ ትፅሊ ክትፈልጥ ምንት እዩ ስለዚ ደጊመ ዝነግረኩም መስፍን ኢትዮጵያ ኢልኩም ተቃውሙ ኣፍርሱ ክፈርስ ጥራይ ዘለዎ ስርሑ ክፈርስ እዩ ዘለዎ ስርሑ ክመክን እዩ ዘለዎ ሎሚ ኮምፕሊትሊ ክፈርስን ክመክን እዩ ዘለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክረክብ ተላ ኮይኑ ብመስፍን ኢትዮጵያ ኣቢሉ ዝመፅእ ዘሎ ኣጋንንታዊ ኣሰራርሓ ገናስናዊ ሽርሒ ሕልቅነትን ስልጣናትን ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስን ክሰበርን እዩ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ኣብ ሃገርና እውን ዝረኣኽቦ ኣሎ ኣብዚ ክዛረበሉ ደስ ኣይብለንን ግን ውሽጣዊ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ንርኢ ኣለኹ ውሽጣዊ ዝኾነ ብዙሕ ፀገም ዘይብሉ ግን ውሽጣዊ ዝኾነ ለውጢ መፅእ ኣብዚ ዲቴል ክዛረበሉ ዘይተልዩ ማለት እዩ ዝኾነ እግዚአብሔር ይባርኩም ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን ብፅሑፍ እንደመሓላለፍ ኮ ነይሩ ዓብ ሰብ ኣብ ኤርትራ ክጠቕሶ ኣይተለኒ ግን ብምዕራባውያን ብኽፍኣት ብጉርሒ ብሽርሒ
ንምጥፋእ ንምቅታል ዝተፈተነ ዝተሓቀነ ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ግዜ ተዛሪበሉ ኣለኹ ግን እግዚኣብሔር ኣፍሽልዎ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ጥንቃቄ ክገብሩ ይግባእ ኣብ ዝበልዕዎ ኣብ ሰትይዎ ዘበረኹም ዓይነት ነገራት ክገብሩ ውጥናት ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ግን ሰናይ ንኩሉ ከፍሽሎን ከፍርሶን ድማ ይፅል ኣለዎ ንፅል ፃውዒት መልእኽቲ ለዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ መራሒ ሃገረ ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያን ብምክንያት ዝረኣኽዎ ራእይ ዶክተር አብይ ንኤርትራ ንምጥፋእ ዝመፀ ገበል ኣብ ትሕቲ እግርኻ ኣእቲኻ ነቲ ገበል ድማ ተወጢሕኻ ናብ ኤርትራን ናብ ኤርትራውያንን ኣቕኒዕኻዮ እንተኾነ ግን እቲ ካብ ስእሊ ንላዕሊ ካብ ድኹም ገበል ድማ ንታሕቲ ተወጢሕኻዮ ዝነበርካ ገበል መርዚ የብሉን መርዙ ሓይሊ ዘይብሉ እዩ ንስኻ ግን ተወጢሕኻዮ ክትብገስ ክትዳሎ ከለኻ እየ ርየካ እዚ ገበል እዚ ከበግሰካ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኣየብፅሓካን እዩ ኣይ ቲንክ እንተተበጊስካ ንምምላስ ከማን ተኽእሎ ዘሎ ኣይመስለንን ኣብቲ ዝረኣኽዎ ስለዚ ናብ ኤርትራን ናብ ኤርትራውያንን ሕማቕ ሓሳብ ሓሲብካ ተበጊስካዮ ዘለኻ ንዓኻ ከምኡውን ህዝብኻን ሃገርካን ዘይጠቅም ንእግዚኣብሔር ድማ ዝሕዝን ሓሲብካ ኣለኻ እግዚኣብሔር ድማ ይሕሊፉ ክበካ እዩ ኣብ ኢሳያስ 54 ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 54 ካብ 15 ክሳብ 17 ሓደ ቃል ከንብቤ ፅቡቕ ነገሩ ነቲ ቃል ኣምላኽኹም እስኻ ስለ ትፈልጦ እንሆ ከባይ ደኣ ኣይኮነን እምበር ሓቢሮም ይተኣኻኸቡ ኣለዉ ዝኾነ እንተኾነ እቶም ክፃረኹ ዝሰማምዑ ኩሎም ኣብ ቅድሚኺ ክወድቂ እዮም እንሆ ነቲ ንሕመት ነፊዑ ዘጉህሮ መሳርያ ዕይኡ ከዓ ዝገብር ኣንጠረኛ ኣነ እየ ዝፈጠርክዎ ኣነ እውን እየ ነቲ መጥፍኢ ከብርስ ኢለ ዝፈጠርክዎ እንተኾነ ግን ንኣኺ ክወግእሉ እተሰርሐ ኣፅዋር ኩሉ ኣይክጠቅምን እዩ ነቲ ንፍርዲ ዝተንስኣኪ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረትዕዮ ኢኺ እዚ እዩ ርስቲ ባሮት እግዚኣብሔር ጽድቆም እውን ካባ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ይብለና ንስኻ ድማ ተበጊስካዮ ዘለኻ ብጋሴ እትገበል ኣይከብፅሓካን እዩ ተተዋሂብካዮ ዘለኻ ገበል ኣይከዕውተካን እዩ ኣምላኽ ምስ ኤርትራ እዩ ኣይክሰልጠካን እዩ እንተ ደኣ ኣቋሪፅካን እንተ ደኣ ናብ ኣምላኽ ተመሊስካን ግን እግዚኣብሔር እንታይ ከውፃልካ ይኽእል እዩ ወንጌላዊ ጳውሎስ ካብ ዲያስፖራ ስለዚ መልእኽቲ ንሽተይ ክጽልየ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ዘይትፈልጦ ሕቡእ ንስኻ ዘይትሪኦ ስውር የለን ኣብ ቅድሚኻ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ቁልዑን ጋህ ዝበለን እሞ ኣተፈላጢ ምስጢር ኣንተፈላጢ ውሽጢ ሓሳብ ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ንኤርትራን ኤርትራውያንን ዝሕሰብ ዘሎ ሴራታት እግዚኣብሔር ቀሊዕኻ ከበርኣኻኒ ምሕረት ክትገብር ይጽልይ ኣለኹ ስለ ህዝበይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ምድረይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ መንግስተይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ኣደይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ኣቦይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ሓወይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ዕሩኽተይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ደቂ ምድረይ ስለ ሓብተይ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ኤርትራን ኤርትራውያን ይጽልይ ኣለኹ እግዚኣብሔር ካብ ጸላእትና ዝሰውረና ሓለዋ ድማ ኩነና ንኤርትራ ድማ እግዚኣብሔር ብ360 ዲግሪ ንስኻ ክትሕልዋ ብርሃንካ ክትብርሃላ ብወድኻ መድሓኒና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልይ ኣለኹ ስለቲ ናይ መስቀል ውዕለት ኣብ መስቀል ዘፍሰስካዮ ደምካ ንህዝበይ ክትብጀዎ ይጽልይ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ንቓልካ ትግሃሉ ከም ትፍጸም ድማ ግበሮ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ኦኬ ኩላተን ርኢናየን ኣለና ቢንያም እንታይ ድብል ዘሎ ኣብይ ካሃድም እዩ ከም ናይ መንግስቱ ካሃድም እዩ ብለና ኣሎ በቃ ኣምላኽ ተዛሪብኒ እዩ ኢሉ ኣሎ ኦኬ ፀገም የለን ትንቢት መርምሩ ኣይትንዓቑ ስለ ድብለና ዓል ኣምላኽ ንመርምሮ ሒዝና ኣለና እዚ ቪድዮ ሽግር ግን እንታይ ሕጂ እቲ ትንቢት ከይተፈፀመ ዝተረፈ ግን የቕሬታ ኣይብሉን እዮም እዚኣታት ፀገም ደላ ቅድሚ ሕጂ ኣምፂናዮም ኢና ንዑ የቕረበሉ ተጋጊኹም ኣለኹም ኢልና ንበዓል ሃዋርያ የማነ ካናዳ ዘሎ ያ فقري አይትሽፍና 2026 ኢሳያስ ከመውት 25 ኩናት ኣሎ ሓደ ጋሎ ኢሉ ነይሩ ግን ኣይተፈጸመ ንዓበል ነብይ የማነ ንዓባ ሃዋርያ የማነ ወፂኻ ምሕረት ሕተት ያ ምክንያቱ ነቲ ናይ ነብይ ናይ ሃዋርያ ኦፊስ ኣይንህርሞ ኢለ ፃውዒት ገይረሉ ግን ክመፅእ ኣይከኣልን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ይሕዋተይ ስለምንታይ ይቕሬታ ደይብሉ
مستجاجيسي يقريت أنا يقريت حتى أدي أنا خليش عين يقريت هاي اللغة ده حرتها جاي مش تاني تكمل له حجي نغيرات تنبيت المرمر أوكي بونجيلا باولوس كاتايد لنا له قبل له قالت تمتيمو تحت أورواتي وقال له أتكلم حجي ماني شوز هواريا ماني دبال أب دا شو له ماني أنت متعلي أب دبي دلو هواريا هبت مريم دي هبت يسوس دبالجا تمن مسين إسياس كول عحاسيو تقلينا تمن كيدو قال حجي بحق زم صباتي أملا خريقهم مالت إذا أنا خرد أني كألن أبتوش عدد له هزب تعافينه نبرله لعل 3 عام سبب قد قلت أتيله إذا قلوا دار أيس أملا خصنا يبحق نيسياس يتقعلوا نيسياس بك أجوخا قال يبلو لكم تعملوا وكما يدي تغيروا غير السنة أنا خرد أني كألن وا أملا خنا يبحقي إيساس نزل قبر له قبر ندحر دقيفو أملاخ وا نعبا مس أملاخ يتبع سنة رامبر كم أنت يا أخي تصادوا لهم أنت يا أخي مدرينا لهم أنا كل زاربو كويس لكن إذا بوليتيكا عندنا شعكوا قدي فيه بزيم حميم عندي يملسوا خا أنت لا أمو قبر من هذا ده يكون دارانا غميلنا صنع من البع وا نسيهم ذا أثر السرعة نسنايت ذا أثر السرعة كاب إيربورت أمتيو أبود قاد أتوانا أسيري إساس دبال رقم سبسي أملاخ يدقوا في خاتلين للخا مالتكين أملاخ سي بقى يكلا خلل لون إساس تأم زيهم سبات زيهم تايوم بأردوني أنا تشانيقني تايوم بعال بينام بعال باولوس تايوم نعكو دمي كيد فرحان دولو تايوم زيهم سبات زيهم وأنا يبحك أملاخ سملوخ يهم سخم أنا يبحك إكزابير سفلتيهم أنا كو بتعم كي دود أن نايزيهم زرا خلوخ بتعم يقطع أتا حلنا يبلكم ديو وي أتا أملاخ يتفرحون ديهم أنت تأي أنا تقبركم أنت تأي أنا سي نبي يدخلولكم أنا حد زيكو دي أكتيفيتي قبري إز فيسبوك تيك توك يقوله يعطوهم شحوذي بقى مالت حاسوت كي يسمع بقى عيفوتون عندي عملت حاسوت يعطوهم مش دحوش الشمع على الخاي ملس أي ملسني لي قبض مش حجة انت هلا حد شنقري له ملس ما يبع البينا وما يبع باولوس كان نريد دمنا في الحنا ومالت سي كم يدخلون دول آخر السنة أدليس أبي أحمد سي أملاخ مس أبي أحمد على الوقت نحرقون كا كتزاربون كا قال لك أكو حد نقدر تقول مالت التقوينات مس تقرأ قال الجمر غرفة صغار رسيح واحد يجميرهم قن أبي أحمد أدليس سينا أملاخ كوي يفرحنا أملاخ تطوع الصورات يفتح اجري السوات اجري باسرات يحاسب تحتي له مريت وريده مالتي تردي الله كم زعين دقبر مرحي اغزابير مسؤول الله خطبل تدفع فريقها مغنياتو نأملاخ سلا خبر يا كريكم حتر فيديو له انا ابي احمد مالتي مسكرنتن بس تزاربون مالتي بتاع من اغزابير كم دم لخنا املاخ كم نفرح تزاربوا له نغو خاخم تسلي بعد سياسنا بارمتنا طنقالين قال اندخيت بعد ابي احمد ناب اغزابير تسليسي هم غير اغزابير اساس الله خطبلنا تخل بتاع كيغر بزغنا ماني شمو نبي يمانه تزاربوها انا كو نبي يمانه بزحات سبات حساوي وطنقالي قال يهم تبلو ناثي منصر ግን ኣብ ነቢ የማነ ሓሳዊት ብልና ኣይተሓዞ ላይ ነቢ የማነ ጋገ خلي ሓዘል ያብዚያ ሰብዩ ከነ ሻውና ነው ዋ ንዓባ ነቢ የማነ ዓገብ ኢለ ነቢ የማነ ግን ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ኢለ ኣነ ያአምን ከም ሰብ ማለት ጌጋታት ክገብር خلي ግን ሃምብል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ብዙሕ ግዜ ሓትንቢቱ ክንፍጸም ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ነቢ የማነ ካንታ ኢልሎ መንፈስ ኣብ ኣሕመድ ከኣቱሪ ኢል በቃ እዝኒ ይቆመሉ ሎ ቆልዓ ነገራት ፍንጥሕጥሕ ከብሉ ይልካ እዚኣ ኸን ምርምራይና ማለት እዩ ንራይና ግን ኣነ ሰኢለ ክርኢ ከለኹ እዛ ናይ ነቢ የማነ ትፍጽም ኮይና ትስምዓኒ ያ ምክንያቱ ኣምላኽ ምሳኻ ተኮይኑ መን ስዕረካ ሕጂ ንኣብዪ ኣሕመድ ታሪክ በትህሉ ኩነታት ሕወሓት ፋኖ ይግደፍ በዝኻ ግብፂ ትሕግዞም ኣላ ያ ኢድን ጓንትን እዮም ኮይኖም ደለዉ በቃ ኣብዪ ኣሕመድ ኣይክእሎም ንገለይ ከምሽ ትብል እግዚአብሔር ምስ ኣብዪ ኣሕመድ እንድሕር ኣሎ ግን ክስዕርዎ ይክእሉን እዮም እዚኣ ክትኣምኑለኩም ኣብዪ ኣሕመድ ከሰቒሉ ደኹን ዛዳዋ ተምፅኦ ኣለዋ ድብል ዘሎ ያ ከነኩን እየየ ኣይሰራን ድሓር ንነግር ኣለና ብል ኣሎ 10,000 ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሚግዕ 24 ገለን ይኽደው ኢልኩም ደለኹም ግደፉ ብሎም ሰቒሉ ደኹም ኢሉ ከምኡ ይብል ኣሎ ትብሎ ኣይመስለንን እሱ እንድተኣማመነሉ ነገር ኣለዎ ብዝኾነ
مقص جن أنت يدليت كأنا حريلكمني أنا دليت أيد حجي نايب على بينام تمنيتي تنبيت هاي مثلاً معناته دقفتي إسياس لو دخلنا بك أنا أبي أعمل قبلت تمتي موضوع خادمي هاي تنبيت متصاوت خوينا هاي أملاخ متصاوت خوينا محرد تقول لنا زابير أملاخكو بونت بك مش قالوا سلام محروتين أنا نبرد النمبر وي كم زوم أنت نا أملاخ دواردنا يو يلنا أبزا زمن زي أنا بكلم أملاخ بحكي يرب لك اللهم نأملاخ مرة نتصرفوا لنا شم أملاخ نتصرفوا لنا بإنتينا بتحمي أبتنا يوم حرنيا تبرك خليت تسلل مليل لولو أبزنا يتبرنيا تبتان ما تعطينا غيرنا تنايتن بيت عقل قلوت مالت حجي إكزابير كن داي وزي حيت محروتنا كلاتنا تشكي منها أبتصبح سلام محروتو أمسكنو وسك بزغنا حجي أبي أحمد سي انتهي يقبرت له ماني أبي أحمد قال له أبي أحمد سي نكزابير كما يدريو كما يسكا الصورات يفتح بزح ነገር እንዲ ኤኒዌይስ ከንሽይ ቪዲዮ ተታለው አሪና እንስከን ስንመለስ እኔ አሸንፍ ያለው ብዬ በእብሪት ምወጠር ምስኪን አይደለሁም እንዴት እንዳሸነፍኩ አውቀዋለሁ ፈጣሪ ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ አይሆንምና እና አመሰግናለሁ ይኸውላችሁ ወታደሮች ተዋክተናልና ማረግ አምጣሉ የተፈናቀሉ ሰዎች መልሱን አሉ የተጎዱ ሰዎች ምታቁትን ጠየቁ እሱም ይጠይቃል እስረኛ ፈታ ነው የሚለው እና እኛ ብቻ ታግለን ምትሉ ሰዎች እውነት ነው ታግላችኋል ከናንተ በላይ ግን ከኔ ጋር የታገለውን ስለማቀው እናንተን ብቻ አላደምጥም ለማለት ነው ይሄንን ብናገር ፈቃድ ጠይቄ ምናምን አይደለም ግን why did you have to break this ምናምን የሚሉኝ አይመስለኝም እዛ የተሰበሰብነው ሰዎች መጀመሪያ ላይ ብዙ ነበር አሁን ቁጥሩ በጣም ሪዝነብል ቁጥር ነው 10 14 15 ምናልባት ቢበዛ እንደዛ ብንሆን ነው እያንዳንዳችንን ዞረው እያንዳንዳችንን እግራችንን ያጥባሉ አረዋከ every year ነው ማለት oh my god ክፋት የለውም ይሄንን ብናገር ክፋት የለውም ሳቸው ላይ ወዱት ይችሉ ይሆናል ይሄንን እኔ ፈቃድም አልጠየኩም ዝም ብዬ ነው መናገረው ግን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ መነገር አለባቸው ምንም አይደለም ከመጀመሪያው አመት ጀምሮ oh my god እያንዳንዳችንን እግር ውሃ በማቅረብ እንትኑን ሳፋውን ምናምን በማቅረብ ፎጣ በማቅረብ እግር ማድረቂያውን ምናምን ዋው ቀዳማዊት እመቤቷም ልጆቻቸው አብረው ደግሞ ያገለግላሉ አብረው ሚደንቅ ነው እስከ ዛሬ ድረስ 8ቱንም አመት ይሄንን ሲያደርጉ ብዙዎቻችን አንዳንዶች ብለው ጮኸው አንዳንዶቻችን ደግሞ ሳይለንትሊ እንባችንን አፍስሰን ሳይለንትሊ ዋው every year ዋው how could እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ይደንቃል በጣም እንዴት እንደዚህ ይደረጋልና ዝም ብለህ ልትቀበለው አትችልም አቢ አህመድ ኦኬ ተመሪሰለሁ ረይኹም ኣለኹም እዚ ቪድዮ ሕጂ እዚ አቢ አህመድ በሃል ማለት እዩ ረይኹም ኣለኹም እግሪ አቦታት ድሓጽብ እሱራት ድፈትሕ ዘይመካሕ በአምላኽ ድንየት በቃ እዚ ሪኻ ኣለኻ አምላኽ ኣለኹም ሳኻይሉ ዓወቱን ክህቦ ይኽእል እዩ ሞጎስ እንታይ ትደሊ ንስኻት ኢልኩም ኣነ ሓዙ ላይ ሕጂ ድሓርካ ቆሪፅኩም ገለ መልክ ይጭልፎ ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ክትፀንት ኣይደልየኒ ህዝበየይ ፅባሕ ንጎኑ ህዝበየ ዝነብር እዚ ስርዓት እዚ ነዚ ስርዓት እዚ ግን ስነ ስርዓት ክሕዝ ኣለዎ ኢለ ይኣምን በቃ ካብ 10 ኣይሓልፉን እዮም ቶም ጉጅለ ህግደፍ ከምዛ ናይ ታንዛንያ ርኢኻዮም ኣለኻ የሸግሮም ነይሩ እዚ ኢዲ አሚን ዳዳ ናይ ኡጋንዳ መራሒ የሸግሮም ነይሩ ታንዛናውያን ጎረቤቶም ማለት እዩ ምስ ደለይቲ ፍትሒ ናይ ኡጋንዳ ተሓባቢሮም ሲ ንመን ኣልየሞ መሲልካ ነዚ ጨካን ዝነበረ ዲክታተር ኢዲ አሚን ዳዳ ከምዛ ኢሳያስ ሰላም ድኸልአና ደሎ ንዓና ሰላም ክልዩ ወላ ጎረባቢት ሰላም ድኸልሉ ከምኣይ ነይሩ መን ፀራሪጎሞ ታንዛንያ ካምፓላ ውሽጢ ኣትዮም ናይ ታንዛንያ ወታደርን ደለይቲ ፍትሕን ኮይኖም ኣነ ኸ ንኢሳያስ ከምኣይ ኣድምነ የሉ ብርጌድና ሓመዱ ወላ ምስ ኣብይኹን ወላ ምስ ገለ ተዋሃሂዶም ፀራሪጎም ነዚ ህግደፍ ዝበሃል ኣልዮም
سلام كمتصاب إيرترا مس إثيوبيا نحواتنا خاهم سلام كم قربابت بالسلام كنبر سونا حزب مريج عاد قدفيو حزب إيرترا من بارو مس إثيوبيا مدمار حشني تيلو نعود قدفيو كم قربيت نمبر تيلو خام قربيت سقم ازيوم تعبيتنيا شعب ياقن ازيوم نحوحت نسي كندي عديتات ندي ما بكيوم كندي من اسيات ندي ما قوسا يلوم ازيوم كقوص علوم نبا صوت الله كما يدي خوين خرسنا كندي عديتات ابكيوم ابت هجرف تاخدكا كوبن كنا ينهبكن ينداولو قلعون كوينات انداتو نزا ايتري اندي خماتا بعل بينا بعل باولوس اتا يا خندي تشكوني خماتا اتا خندي تشكوني خم ها اي تسمعوا عندي خو ويس ايتري اندي خمت فيديوهات اب يوتيوب اتا خندي تشكونو بتنت دتمارخ ابي ارترا جلس دهو زنبر قلب حتى يسمعهم بقى بخبدنا حيزومنا دحرنا وكيلات اتينا تماريخنا قال كم زعن سرعتي نزل تدقفو انا خمي غيرو اندعي سباب تحتيهم يقلقلالو انا مره انا اقلقلن باولوس حجا مدرخ وانجيل تسبخ قال ريلو باولوس كتمر قال املاح كمي لك سمعك انا نحدرغم قتالي شيطان تدقفسي مسحات تقومات على الخاص كمي غير نعخ سمعك نيفر يا that's why انا كنا نطيرنا تفرينا لنا وانجيل عند ليت فتحي وا مس نعمات سب نزدقفو سبات حبيبنا نخيدن دبلغلق دبال ነገር የለን በቃ على المتاملخ حورا ازرا كلهم قالوا تفلينا انا على السلي على كبرهم كلاتنا مالتي بزي انا قطينا ما هيدلنا نحنا نزوركم سرعه عين دقفينا حزبنا دهلقه من سياتنا برخه ود السرعه عين دقفينا لنا تفلينا مزوم اسياس دقفو حبيبنا عين وعزن توديا قرب حلنا قبر ترديهم بعلو كينات كفيت إساس بعلو أبتو كينات من سيات ندات أساس نزسي كنجنحو عقب كنقولوا دقبانا أي إرتراوان واي كنحمل بزغونا جن زي مثلنا لهم عند مدبي حبيرنا نرأيهم تنبي مالو كلهم نجزين ساعات كان نفليو مالتي دحر زام مرجع كوينات كم زلو بزحات سبات بوليتيكيات زاروا له مخنياتو سلام كليهم لو نون ابي احمد تاخوينات كامر رد اليوم لو حوحات نقدر تريهم لهم صمدو نايو تدرنا بتصحيم لو حجته متادرا دليوم من دلو لا بزحات بوليتيكا تنتون بحاده يمطم ببرخه بسحالن بددبيتن بحاده مطفو ما يترفني يدبلون لو بوليتيكيات تنتنت مالتي بزغونه حزب ኤርትራ سلام يركب مسكيناي يدنقصني من سي ኤርትራ صايلك بقى عبد متصخينات اتو يحزنك ايو املاح ግን ነዚኦም ጨከንቲ ዕቡያት ከምዛ ነብይ ማነ ደበላ ተዕቢትና ሻዕቢያሲ ዝቆል ዓመጽ እንታይ ገብሩ ከንፍሶ ይልካ ናይዚም ተዕቢት አብይ አህመድ እዩ ደንፍሶ ነገረኩም አለና አናም ኮማ ያዳምን ያ አዋሪ ደሞ የምን ህዝቢ ወንጌል አብ ሰሜን ከይስፋሕፍሕ ዝገልክሉ ደለው ክልተ ጨቆንት ስርዓት ሕዋሓት ንግደምሲ ከመይ ገይሩ አምላኽ ነዚኦም ክድግፎ ምኽእል ወንጌል ናይ ክርስቶስ ንኸይ ሰፍሕ መንደቕ ኮይኖም ድጋሩ ደለው كنت ساعتي نازي امسك እግዚአብሔር አምላክ ይድግፎ ይختبلني كما غير هاو يتصارروا منبر بزخونه ግን ናይሎም አንተ መደብና ዚያ ትመስል ዝምቢታት ንመርምሮ ሰሰናይ